awak. Awak yang tu lah. Jangan lupa subscribe channel kita. Tanda sokongan. Terima kasih. Assalamualaikum and hi everyone. So welcome back to my channel. Jadi dalam video kali ini kita akan discuss more examples related to subtopic 1.1 which is electric force. Alright, so let's start with the first example. Okay, so this is the first example. So here we have figure 1 shows 3-point charges, alright, held on the vertex of a 3, 4, 5 right triangle. So this is 3 centimeter and this is 4 centimeter and this is the hypotenuse of the triangle. So this is 5 centimeter. So the question asks us to sketch the electric forces on the -3 Newton Coulomb charge. So we want to sketch all the forces on -3 Newton Coulomb charge. Okay. So kita ada Q1, Q2 and Q3. So -3 adalah inilah. So this is the third charge. Okay. So kita tengok dia adalah negative charge. So here we have negative charge. Okay, so negative and positive. So here is positive and this is negative. So kita tengok dulu direction of the electrostatic force between Q1 and Q3. Okay, so Q1, Q3. So Q3 negative charge. So dia akan attracted to positive charge. Okay, so saya akan guna yang inilah arrow. Okay, in this direction. Okay, lebih kurang macam ni lah. Okay, so kita boleh tulis F on 3 due to the first charge. Okay, negative charge will be attracted to the positive charge. And then negative and negative. So kita boleh cuba buat yang ni satu lagi. So negative dan negative. So sepatutnya third charge Q3 will be repel Q2 in opposite direction. So dia akan ke kanan. Okay, so dia akan ke sini. Jadi kita tulis dekat sini F on 3 due to the second charge. Okay. So untuk jawab soalan yang pertama. So kita boleh buat kat bawah ni. Allah, tebal pula. Sekejap Okay. So kita boleh tulis dekat sini. Alright. So sekarang kita ada this is the charge. Let's say Q3. Okay. So arrow dia akan jadi macam inilah. F32 and this is F31. Okay. So determine the magnitude of each force. Okay. So kita nak kira magnitude dia pula. Okay. Dia tak tanya direction. Dia minta magnitude saja. So kita kira F31 dahulu. Force on charge 3 due to charge 1. So guna formula saja. K Q3 Q1 over R31 square. Boleh? So kita masukkan dalam nilai sinilah. 9 times 10 power of 9. So Q3 is 3 nanocoulomb. Okay. So negatif tu kita ignore. Okay, ingat bila electrostatic force tadi kan kita dah consider direction dia repel or attract. So negatif yang ini kita ignore saja. Masukkan nilai dia sahaja. Okay, tak perlu masukkan dia punya negative charge. Okay, so 5 times 10 power of negative 9 over jarak antara charge yang ketiga. Okay, jarak antara charge yang ketiga dan charge yang pertama adalah 5 cm. Make sure you change to meter. 0.05 meter. Square jangan tertinggal. So final answer you akan dapat 5.4 times 10 power of negative 5 Newton. Okay, so this is the answer for F31. And number 3, okay, kita ada F32. So F32 is equal to K Q3 Q2 over R32 square. Okay, so we can substitute all the values. Okay, Q3 tadi adalah 3 nanocoulomb. And Q2 is 5. Okay. Pastikan jangan masuk negative sign ya dekat sini. Okay. So bagikan jarak antara Q3 and Q2 is 5 nanocoulomb. 4 cm. So 0.04 meter. Tukar So you akan dapat 8.44
times 10 power of negative 5 Newton. Okay, so this is the answer for question for F32 for F32. Okay, so finish example number 1. So let's proceed to the next example. Alright, now so let's proceed to example number 2. So here we have the drawing shows 3-point charges fixed in place. So we have 3, 1, 3, 2, 3, 3. The charge at the coordinate origin has a value of positive 8 microcoulomb. So this is the charge. The other two charges have identical magnitudes but opposite signs. Okay, so Q2 dengan Q3 ni magnitude dia sama. Tapi Q2 adalah negative charge, negative 5. And Q2 negative 5 and Q3 is positive 5. So determine the net force exerted on Q1 by the other two charges. So kita nak kira the net force on Q1. Okay, so kita tengok on siapa. So dia kata sini on Q1. Alright, so kita perlu lukislah kita punya direction. Okay, so kalau saya ambil arrow dekat sini, so kita nampak Q1, kita tulis dulu. Q1 tadi apa dia? Positif kan? Positif. And Q2 is negative, Q3 is positive. Okay, so we can draw all the forces on Q1. Okay, so Q1 dengan Q2 dulu. So Q1 positive, Q2 is negative. So means that Q1 will be attracted to Q2. Lebih kurang macam ni lah. Okay, awak boleh adjust sikit. Okay, so F on 1 due to the second charge. Okay, and then yang seterusnya, okay, jadi Q1, Q3, Q1 positif, Q3 negatif. So, dia akan lebih kurang macam ni. Lebih kurang lah. So, kita tulis F on 1 due to the third charge. Okay, so kalau saya suka lukis semula lah. Okay, so contoh ini adalah Y component and this is X component. Okay, so F12 in this direction. So F12 and this is the angle 23 degree and then this is F13. F13. So kalau dekat sini dia kalau macam ni lah kita lukis. So kalau kat sini 23 degree, so sini pun mesti 23 degree. Okay, so dekat sini. So 23 degree. Okay, so kita boleh kira lah F12 dengan F13 dulu. Sebab kita nak resolve kan nanti F12 dengan F13. So saya akan kira dulu F12. Okay, iaitu force between charge 1 and charge 2. Dan jarak antara charge 1 dengan charge 2 tu awak boleh tengok kat sini lah. Q1, Q2, 1.3. Q1 dengan Q3 pun sama, 1.3. Okay, so dia adalah R12 squared. So, you masukkanlah semua nilai dia. Q1, 8 micro. Q2 is 5. Okay, Q2 negative 5, jangan masukkan negatif lah. Over the distance between them. So, bila you kira, you akan dapat F12 0.213 Newton. 0.213 Newton. Okay. And then, untuk F13 pun sama. Kalau kita kira, sebenarnya kita akan dapat nilai yang sama lah. Okay, kenapa sama? Sebab Q2 dan Q3 tu magnitude of charge sama. So, this one 3 So, saya masukkanlah charge 1, 8. And charge 3 sama juga, positive 5. Okay, and the distance between them is 1.3 squared. So, kita nampak 0.213 Newton. Okay, kita boleh nampak dekat sini F12. Okay, ini F13 sama. 0.213 Newton. Okay, so sekarang kita boleh kira lah. Sebelum kita kira, kita nampak F12 dengan F13 tu ada angle. So, kita perlu resolve kepada X and Y component. So, kita akan ada kat sini F12X and this is F12Y. Okay. And then, untuk F13 pun sama. To the left, F13X and this is F13Y. Okay.
So sekarang kita nampak F12X to the right. F12 tadi kita dah kira kan. So F12 cos 23. So F12 tadi kita dah kira berapa tu? F12 0.213 cos 23. Okay. Tapi untuk F13X sama juga. Kita ada F13 cos 23. Cumanya dia ke kiri. Yang kali hijau ke kanan, yang ni ke kiri lah. So kalau tengok nilai dia adalah sama. Okay. Ini dengan ini sama. 0.213 cos 23 degree. So kita boleh cancel lah. Kenapa? Satu ke kanan dan satu ke kiri. So kita boleh cancel. Okay. So in order to calculate the net force exerted on Q1, kita just consider Y component lah untuk case ini. Okay, dia jadi senang, kita boleh cancel. Sebab soalan bagi Q2 dengan Q3 ni magnitude dia sama. Sign saja berbeza. Satu positif, satu lagi negatif. Okay, so kita boleh kira teruslah. Okay, the net force on charge 1, bukan charge 3, charge 1 is equal to F12Y, sebab X tadi kita dah cancel, F13Y. So we substitute. So F12 sin 23 plus F13 sin 23. Okay. So F12 0.213 sin 23 plus F13 pun sama 0.213 sin 23. So you akan dapat nilai lah 0.166 Newton. Okay, so ni magnitude dia. So since the answer is positive, so the direction, okay, so the direction is upward, ke atas lah. Ataupun kita boleh tulis sebagai direction of the total force on charge 1 is directed along positive, okay, y-axis. Okay, boleh. Okay, so finish example number 2. Okay, for question number 3, so here we have point X, Y, Z. Dan kita ada 3 charges, negative 1. Okay, kita labelkan dulu. Okay, kita ada Q1, Q2, and this is Q3. So, calculate the resultant force on charge at Y. So, kita nak kira resultant force at Y. Okay? So, kita nampak dekat sini, negatif, positif, positif. So, kita nak kira lah on Y, on Q2 lah. Okay. So, Q2, positif and positif. Kalau sini positif dengan positif. Kalau sini positif dan negatif. Kita tengok dengan Q1 dululah. Positif, negatif. Okay. So, dia akan attract to one another. So, Q2, dia akan attracted in this direction lah. So, the force should be to the left. Okay. So, kalau saya lukis, dia akan jadi macam ini. So, F on 2 due to the first charge. And satu lagi tu sama juga. Positif, they will repel one another. So Q2 dia akan repel Q3. So direction of the electrostatic force on Q2 due to Q3 should be in this direction to the left. Okay, so dia akan macam ni. Saya guna colour merah lah. So F on 2 due to 3. Okay. So, kita nak kira resultant force. So, on charge 2, so saya akan tulis F2. Okay? On charge 2, disebabkan kedua-duanya ke kiri, so saya akan tulis negatif based on the direction. F21 plus negatif F23. Okay? So, negatif, negatif. So, we substitute the values. Okay, Q2, so negatif jangan lupa. Okay, Q1 over R21 squared plus, jadi minus, KQ2 Q3 over R23 squared. So, substitute all the values. So, saya factorizekan KQ2. Okay. Okay, so negative 6 Q1. Okay, kita masukkanlah semua nilai dia tu. Jangan masukkan negative sign So, jarak antara charge 2 dan charge 1, 2 cm, tukarkan kepada meter. Plus 3
Okay, Q3 adalah 3 microcoulomb. So, jarak antara Q2 dan Q3 adalah 0.03 meter. Okay, so jawapan you akan dapat negatif 105 Newton. Kira tekan kalkulator. Practice tekan kalkulator. Okay, so this is the negative sign. Okay, apa maksud negative sign ni? Direction dia lah. Okay, so the direction of the net force on charge 2 at point Y tadi adalah to the left. Okay. Ataupun kita boleh tulis direction dia adalah towards. Okay, towards point X. Okay, point X. Boleh so magnitude dia adalah, direction ni kita dah tulis tadi. Magnitude dia, magnitude of the net force. So F2 is equal to 105 Newton. Okay, kalau kita nak include sekali dengan direction, dia adalah negative 105 Newton. Okay, boleh. So now example number 4. So here we have two fixed charges. Example number 4 ni mencabar sikit lah. Okay, sikit saja. Okay, so kita ada two fixed charges. Positive 1.07 microcoulomb and negative 3.28 microcoulomb. So kat sini kita ada positive charge. And then kita ada negative charge. So saya namakan ini Q1 and this is Q2. Okay, so ini adalah Q1. Kita highlight sikit. Q1 kali kuning, Q2 kali biru. Okay, so the distance between these two charges is given 61.8 cm. Okay, kalau kita nak tukar kepada meter siap-siap pun boleh. So, dia akan jadi 0.618 meter. Okay, so soalan tanya, where may a third charge, okay, can be located so that no net force acts on it. Okay, no net force acts on the third charge. Means that the total force on the third charge should be equal to 0. No net force. Okay, net force tu 0. Jadi, third charge ni kita nak letak dekat mana? Kita boleh letak di sebelah kiri. Kita boleh letak di sebelah kiri Q1. Ataupun antara Q1 dengan Q2. Ataupun kita boleh letak third charge tu dekat sini. So, dekat kawasan mana kita nak letak third charge ni supaya the net force on the third charge would be 0. Ataupun no net force lah. Okay. So, kalau saya kata saya letak dekat tengah. Okay. So, bila you nak kira the net force on a charge, apa-apalah positif, kita consider positive charge lah. Okay. So, bila kita nak letak dekat mana-mana position, pastikan, okay, ni tips dia lah. Pastikan the direction of the force on that charge mesti satu ke sini, satu ke sini. Baru dia boleh jadi, net force dia boleh jadi 0. Okay. Dia tak boleh kalau you letak charge tu, bila kita lukis direction, kita lukis direction of all forces on that charge, dua-dua force ke sini ataupun dua-dua force ke kiri. Tak boleh. Ini tak boleh jadi kosong. Okay. So, sekarang cuba saya letakkan third charge saya. Okay. Q3 saya di sini. Kalau saya letak dekat tengah-tengah ke ataupun antara lah. Bukan tengah-tengah. Antara Q1 and Q2. So, positif. So, kita ada positif. So, dia akan ke sini lah. Betul tak? Okay. F3 1. Positif negatif pun sama. Charge ketiga dia akan attracted to Q2. So F3 2. So tak boleh letak the third charge between Q1 and Q2. Okay. Kalau saya nak letak dekat sini, boleh tak? Okay, tengok sini So positive charge. So positif dengan positif. Okay, positif. So dia akan repel in this direction. So ini adalah Q3. So dia akan in this direction. F31. Dan satu lagi ke sinilah. Okay. Attracted to Q2. F32. Okay. So boleh jadi position of the third charge dekat sini. Sebab F31 ke kanan. F32 ke kiri. Dia ada dua-dua opposite direction. Okay. Opposite direction dekat situ. Tapi kalau kita letak sebelah Q1 boleh tak? Kalau saya letak dekat sini. Kan? Sama juga. Okay. Positif. Tengok sini Positif.
So dia akan repel in this direction to the left. So dia akan jadi macam ni lah. F on 3 due to 1 and positive negative Q3 akan attracted to Q2 to the right. So dia akan jadi ke sini. F on 3 due to 2. Kalau kat sini tengok kan, ada dua position. Boleh jadi letak kat sini ataupun letak dekat sini. Kan? Boleh jadi dekat sini. Mana kita nak pilih? Kita nak letak dekat mana? Okey, kita kena pilih salah satu. Dan saya akan buang yang ini. Kenapa? Okey, sebab tengok dekat sini sebab kalau kita letak dekat position ini, charge yang kedua Q2, you nampak dia punya magnitude 3.28 microcoulomb, lagi besar daripada Q1. Okey, jadi kalau Q3, charge yang ketiga duduk berhampiran atau duduk lebih dekat dengan charge yang kedua, electrostatic force on charge 3 due to second charge Q2 akan jadi lebih besar. Belah sini. Yang kiri ni dia akan berat sebelah. Dia akan lebih besar dekat F32. Okey. Tapi dekat F31, Q3, okey, kalau F31 ni nak letak dekat sini. Okey, jadi kalau F31 sebab Q1 ni kecil, 1.07 microcoulomb. Okey. So kalau dia jauh daripada sini, so automatically F31 ni jadi semakin kecil. Okey. So kalau you tengok sini, Q1 ni dah tentulah magnitude of the charge dia kecil. Okay. Charge yang ketiga pula duduk jauh daripada Q1. So means that force yang sebelah kanan ini, F31, akan jadi semakin kecil. Sebab dia dah jauh daripada Q1. So jadi kalau kita nak totalkan, F32 tambah dengan F31, negatif dengan positive force, okay, negatif F32 plus F31, tak mungkin charge itu boleh jadi 0. Okay, so jadi kalau dekat sini ada dua position, you nampak, kalau charge yang ketiga duduk dekat sini, ada dua direction of force yang berbeza. Okay, madam suruh pilih tempat charge yang ada dua force yang berbeza macam ini tadi. Sini pun boleh. Jadi kita nak pilih mana yang lebih tepat. So yang lebih tepat, you letakkan the third charge berhampiran dengan charge yang lebih kecil magnitude-nya. So bandingkan Q1 dengan Q2. So kita akan pilih position yang paling tepat in order to get the total resultant force on Q3 is equal to 0. We will choose this position. Okay, sebab dia lebih dekat dengan smaller charges. Okay, iaitu Q1 tadilah. Boleh. So sekarang kita tak pilih yang ini. So ini yang paling tepat. Okay, so kita akan ada F32 ke kanan dan F31 ke kiri. Okay, so saya akan masukkan total F3. Kita dah tahu soalan dah bagi total force F3 is equal to 0. Boleh? Sebab perkataan no net force tadi. So, ada berapa force on 3? Charge 3. Kita ada F32 ke kanan. So, dia positif. Plus, kita totalkan F31 kita negatif. Okay, is equal to 0. Okay, kita mulakan macam tu. So, we try to rearrange. So, F32 dia akan sama dengan F31. Okay, dekat position di sini. Okay, tapi kita tak tahu dekat mana. Okay, kita tak tahu dekat mana. So, kita labelkan dia sebagai position. Kat sini, jarak dia adalah X daripada Q1. Saya tak tahu berapa. Okay, saya letak X saja. Okay, so sekarang kita boleh masukkan dalam equation KQ3, Q2, okay, F32 adalah force antara charge 3 and charge 2, and R32 jarak antara charge 3 and charge 2. Okay, is equal to KQ3 Q1 over R31 squared. So yang kita boleh cancel, kita cancel lah. Kalau soalan bagi Q3, you nak masuk pun boleh, tak nak masuk pun boleh. Tapi jangan risau kalau soalan tak bagi charge yang ketiga tadi. Berapa magnitude dia, sebab kita boleh cancel. Okay, so sekarang kita boleh masukkan nilai lah. Q2 soalan dah bagi 3.28. Saya tulis kat sebelah ni Okay, so 3.28 micro over
R32. Okay, R32 jarak antara charge yang ketiga. Mana charge yang ketiga ni? Charge yang ketiga dan charge yang kedua. Iaitu 0.618 tambah dengan X. Jarak antara charge yang ketiga dan charge yang kedua. So, saya tambahkanlah. Jangan lupa square. R32 square equal to Q1 1.07. And jarak antara charge yang ketiga dan charge 1 adalah X. So, tengok kat sini X. Okay, trik dekat sini. Okay, yang ada square ini, you jangan expand. Jangan buka kurungan yang ini. Jangan buka kurungan. Okay, triknya adalah yang ada square ni, you kumpulkan one side. Maknanya ini bawa naik atas. Yang ini semua bawa turun bawah. Okay, so senang sikit kita take the square root nanti kejap lagi. Okay, 0.618 plus X squared. Okay, so 1.07 over 3.28. Okay, yang ni boleh cancel lah. You nak cancel pun boleh. So, sekarang yang squared tadi you nak hilangkan, you boleh take the square root of both side. So, boleh cancel out. Therefore, we can write X equal to, selesaikan lah. Okay, saya akan dapat 0.57116. 0.618 plus X. Okay. Ni awak boleh selesaikan ni mathematics ni. Okay, X you akan dapat. Okay, selesaikan. Therefore, X. Ni selesaikan dululah. X dia berapa? 0.429X equal to 0.353. Okay, akhir sekali you akan dapat nilai X awak adalah 0.83 meter. Di mana nilai X itu adalah daripada charge Q1. X tadi kita lukis, dia adalah daripada charge Q1. Bukan daripada charge Q3. Okay, maknanya kita tak pilih kawasan ini tadi sebab apa? Saya dah terangkan tadi kan. Okay, so dia adalah from 0.83 meter must be from charge Q1. Okay. Okay, so this is the answer. So finish example number 4. So let's proceed to the next example. Alright, so this would be the last example. Okay, two charges attract each other with a force of 1.5 Newton. Okay, this time kita ada two charges. Okay, bila dia kata attract, mestilah satu positif, satu negatif. Okay, so ini ada F on 1 due to F on 2 due 1. So, soalan bagi tahu dekat sini, okay, the attractive force is, the magnitude is F1 to 1.5 Newton. Okay, so jarak antara mereka saya tak tahu berapa, saya hanya letak sebagai R. Boleh So, sekarang soalan kata, soalan tanya, what will be the force if the distance between them is reduced? In case the distance between them is reduced to, so saya letak ini, tak tahu berapa, R prime. So, berapa pula soalan minta kita kira? Berapa F12 prime yang baru? Ataupun F21 prime yang baru? Okay? So, berapa kita nak kira force dia? Kalau jarak antara mereka tu dikurangkan 1/9 daripada original distance. Okay, so saya tulis R prime tu dia nak 1/9 daripada R. Boleh? So sekarang kalau kita tengok dekat sini, kita boleh kira lah. F12, macam mana kita dapat 1.5? F12 ni sebenarnya K, Q1, Q2 over jarak antara mereka lah R squared. So ini soalan dah bagi 1.5 Newton. Okay, ini soalan dah bagi. Yang kedua, kita nak kira F12 prime. Guna gala lain lah. Gala ni. Okay. F12 prime is equal to KQ1, Q2. Charge tidak berubah. Tetapi kita ada R prime squared. R prime tu adalah 1/9 R. Okay. So, we substitute. So, dia akan dapat 1/9 R squared, jangan tertinggal. Boleh? So, you try to rearrange this one. So, you akan dapat KQ1, Q2 over
1/9 squared r squared. So look at here. This is the equation. Sama kan? That one, this equation. Okay, Q1, Q2, R2 squared sama dengan yang ini. Okay, so kita boleh gantikan nilainya adalah 1.5 Newton. Okay, so saya akan substitute. F12 prime is equal to 1/81, so dia akan jadi macam ni lah sebenarnya. Kan? Darab 1.5. So akan jadi 81 times 1.5. Okay, sebab ini adalah F12. Ni, F12. Okay, so you masukkan dalam ni, you kira, you akan dapat F12 prime yang baru is equal to 121.5 Newton. Okay, so bila kita dekatkan charge itu antara satu sama lain, the electrostatic force between them akan jadi lebih besar. Tengok sini kita bandingkan tadi 1.5. Sekarang dia dah jadi 121.5 Newton. Lagi besar lah. Okay, so that's all for this video. So see you in the next video. Jangan lupa buat banyak latihan supaya boleh senang faham. Okay, see you in the next video. Bye-bye.